जों फेरांगोरनि बागै दैमा नंया अंमाबाय जों फेरां रहरजाकनानि सानमुंगो जासाल सुनामुरा तो बक्सनगर लाहार कतर कासलायका गलुबारि आमसानि दंग संलुगर हास्तेवा किसासो ग्वातै नगर फाइका हनकेनो गामि आमसाया रहरजागिया जों फेरां आबो बायबेलायनो जों जालकलायनानि नागो हास्तेनि दंग संलुगर आबो हाइकेनो साल थामरंबै जों फेरांगोरै अंमाबाय दैमा नंबायले या गलुबारि आमसानि दंग संलुगर फियाबा आबनो दै मुंसा साथार मुंना हारिया आमसानि नेता नेत्री र आबुनि बागै दै मुंसा लामानो हुरजागिया अंगै जों फेरांगोरैनि बागै दैमा नंया अंमाबाय जों फेरां रहरजाकनानि सानमुंग जासाल सुनामुरा तो बक्सनगर लाहार कतर कासलायका गलुबारि आमसानि दंग संलुगर आबो बाय खाकनिबो खाकनोखो जावै दंनानि नाखा आमसायदै थांलाय सुख्लायनो लुगर फियाबा बरकनि सानमुंनो सुपुंगै रजागिया हनके रसा जागलाक लाहार कासुमुं नै दामरक मंगरखा गलुबारि आमसानि दंग संलुगर 2-3 দিন আমরা কাজে টিলা গলুবাড়ি কারেন্ট নাই আমরা খানার জলের অনেক সমস্যা কেউর ঘরে এক ফোঁটা জল নাই যে খাইবো আমরা খানার জলের কারণে আমরা অবরোধ করছি রোড আমরা অতি সত্ত্বে কারেন্ট চাই এই মুহূর্তে কারেন্ট দিলে আমরা অবরোধ উঠাই দেবো প্রশাসন থেকে কোনো কেউ আইসিনি বা কোনো নেতৃত্ব আইসিনি গেলে কোনো লোক আসে নাই কোনো মেম্বার কোনো প্রধান কোনো এসডিএম কেউ আসে না আমরা যেহেতু পানি পাই আমরা কারেন্টের দরকার আমরা কারেন্ট না পাইলে আমরা অবরোধ ছাড়তাম না আমরা এই দাবি আজকে 3 দিন ধরে কারেন্ট फियाबा कक्तमा सैजाकमानि जरातैबो आमसायाव फायै सक फायलिया आमसानि कुसुक अजमारक सुनामुरानि सिमी मुशारफनि कक्तुम चिनि खरां